What's up guys? Welcome to a new video. Welcome to paradise. So we arrived on Friday night, heavy snowfall. Went skiing on Saturday, also lots of snow. Then from Sunday on, the entire week, blue skies like this. Just epic skiing. Almost no one on the slopes. Enjoy the video. Give it a thumbs up if you like it. Make sure to subscribe. See you in the next one.
Le deuxième, t'as vu? Hein? T'as vu le deuxième? Le deuxième, j'ai pas vu la réception, j'ai vu un peu. Mais ça va. J'avais trop de vitesse. Ouais. Putain, après, ça retombe bien. Ouais, mes genoux, putain. La taille de bonne. T'as vu le deuxième? T'étais là?